approach to your country. And when we said that would be impossible, that would create chaos, they said no, peace is prevailed. Okay. But in this case, two things have happened. The first, the credibility of international organizations has fallen. And the second, occupants have decided that they can do everything. And they started to occupy Seyidov more. Avropa Şurası'nın They Parlament tried Asambleyası'ndan to dileyen. create more obstacles, more headaches. And when we restore our territorial integrity, something unbelievable happened. International organizations who are irresponsible to say, okay, at last justice has come to this region. They said, why you did it? We said, okay, we are really to communicate, we are really to think about the future Səməd together with our Avropa Şurası'ndan dileylenir. Avropa Şurası Parlament Asambleyası'nda var. Fikir verin. Hatırladım ki Strasbourg'da payız sesiyasının plenar iclası geldi. Bugün sesiyanın 4. gündü. Ve milletvekillerinden is a priority for all countries, and it should be like that. This is the only way for peace and justice. Thank you very much. Thank you, Mr. Seyidov. And we continue to Mrs. Aryashev from Armenia and Ethiopia. İndi isə Ermənistandan çıxışçı var. Görürsünüz ki, bu beynəlxalq platformada həm Azərbaycan, həm Ermənistan milletvekilleri birbiriyle sanki değişirler. Birbirlerini itham ediyorlar. Ermənistanlı milletvekili deyir ki, Avropa Şurası tənəzzülə uğrayıbdır. Konfliktlərin qarşısını ala bilmir. Onlar bildirirlər ki, Avropa Şurasının rolundan danışırlar. Avropa Şurası üzv olan dövlətlərin demokratik institutların möhkəmləməsinə öz şeylərini yönəltməlidir. Aha. Həmin Ermənistan milletvəkili deyir ki, Avropa Şurası avtoriter hökümdarlarla, diktatorlarla kompromisə getməməlidir. Yəni ki, sözü daşı Azərbaycan bağçasına atır. Gördüğünüz kimi dostlar, biz hal-hazırda və Ermənistanlı milletvəkilləri də Qarabağla bağlı danışılır. Ətraflı məlumatı sonra biləcək. Granadadan dileylənir. Avropa Şurası'nın Parlament Asambleyası'nda Ermənistan'dan olan deputat çıxış edir və dileylənir ki, Azərbaycan based on full respect of countries' sovereignty and jurisdiction, as well as on the principles of equality and reciprocity.
Bildirilənir ki, İlham Əliyev son anda imtina edib iştirakdan. President Aliyev in Bishkek blamed the Armenian Prime Minister Pashinyan for flying 6 hours to Granada for a strange meeting with the Western mediation. Aliyev declared that if Armenia refuses to take part in Russia-mediated negotiations, Azerbaijan will think carefully before taking part in the West-mediated meetings. I think that today, as a Council of Europe, we should ask a question to our Ermənistanın colleagues deputat deyir from ki, Azerbaijan. What is İlham wrong with Əliyevi the Western qınayırlar. Thank you. Thank you, Ki, İlham Əliyev Avropadan Bianca. And we standartlarından continue with çəkinərək Mr. daha çox Rusiya standartlarına uyğun öz işini görməli olur. President, this report has a very good title. İndi The növbəti title suggests that the Council of Europe is finally doing what it was created to do in 1949, to promote peace among the nations and the democratic security. Despite its title, 1949-cu ildə yaranan Avropa-Rusiya savaşının tarixindən danışır və deyir ki, the Council of Europe was founded öz after the məqsədlərindən Second World War in order to prevent Third World War. But now we are getting closer and closer to a Third World War, and you are doing nothing. In fact, you are not talking about real solutions. You are not talking about peace. And even in this chamber, you regularly talk about the need for sending more weapons to Ukraine. The solution is a new global treaty. The Council of Macarıstanlı Europe and the millət vəkili isə deyir ki, biz fikirlənirik ki, Ukraynaya niyə çox kömək edirlər, nəyə görə onlar Ukraynaya silah göndərməlidir. Burada deyəsən, Rusiya yönümlü millət vəkilidir. The BRICS, the African Union, Gulf Cooperation Council. The most important part of this new global treaty is to end colonialism, which brings profits to global corporations but causes suffering and death to the people, and to end mass immigration, which is a source of new conflicts. Spheres of interest must be established, boundaries must be drawn and respected. World peace is based on mutual respect. No culture or civilization should force its values on another culture, because this usually leads to violence. Globalization, with its many negative effects, Dostlar, az sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri, Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaqdır. Odur ki, bizi izləyin və baxaq görək, maraqlı dinləmələr nəyə göstərəcək. Hələlik isə bu qədər. The real refugees should always be relocated to the nearest safe country of the world.